Salam les amis. Salam. Alors اليوم الفيديو غادي تكون une petite vidéo spéciale. ما غاديش نديرو une recette, ما غادي نديرو حتى وصفة. On va parler un peu des activités اللي نقدروا نديرو مع les enfants. علاش les activités parce que en fait malheureusement بزاف ديال الوليدات رجعوا accro aux écrans. يعني كيبغيو يبقاو قدام التلفازة ولا لا تابلت ou le téléphone. Soyez. Et puis des fois et du coup c'est un peu dur pour un enfant, c'est vraiment dur. Les moments comment dire d'enfant, et on n'a qu'une seule enfance, hein. Donc vaut mieux faire les bêtises les bêtises quand tu es petite et t'as envie de faire les bêtises. Du coup je me suis dit pourquoi pas pour remédier à le problème هذا, pourquoi pas يعني نساعد les jeunes couples je parle de couple parce que il n'y a pas que la maman qui est concernée, le papa aussi, de trouver des activités اللي يقدروا يلهيوا les enfants. بدا اول حاجه c'est que les écrans, je suis pas avant j'étais vraiment très contre les écrans, et surtout pour les petits enfants. Après, quand j'entends des parents parler, des fois je me dis vaut mieux avec l'écran que une maman dépressive ou là un papa dépressif ou là une maman qui est dépassée ou là un papa qui est dépassé. Des fois c'est vrai on n'a pas le choix et c'est compréhensible. Attends, je finis de parler, après on joue, d'accord? Tu peux manger ton petit goûter. Le goûter, et bon, qui veut dire qu'on de la et du coup de la, mais c'est l'heure du goûter. Alors voilà, en fait j'ai parlé avec plusieurs parents. Alors leurs enfants qui يتفرجوا مثلا ساعة في les écrans, qui يتفرجوا peut-être toute la journée, كاينين اللي كينعسوا بيهم كيفيقوا بيهم. Il y a de tout. On n'est pas là pour mettre un jugement. يعني كل واحد بيان سور حر انه يدير اللي بغا ويفاش ما لقى راحته. غير هو si je peux vous aider يعني de trouver des petites activités comme ça, il n'y a pas de mal. علاش لا. Donc comme je disais, on n'est pas là pour mettre un jugement sur les parents. كل واحد bien sûr حر, كل واحد عارف, je pense il est conscient يعني de la gravité d'y aller les écrans. Avant j'étais très contre pour les enfants, pour les tout petits. Mais pour les petits, j'étais contre parce que des fois on regarde tout sur YouTube, des fois une pub à droite, à gauche, tu sais pas le contenu le faire. Donc ça peut être agressif pour les yeux des enfants. En plus de ça, il y a des dessins animés, c'est un peu mal déplacé, on va dire. Et en fait, on ne peut pas être tout le temps derrière l'enfant. J'ai travaillé aussi auprès d'enfants. Les enfants auprès d'eux, ils avaient le droit à la durée limitée les écrans. L'écran et des fois en fait on reproche aux enfants le problème ديال les écrans, mais des fois كتلقاي المشكل ماشي من l'enfant, المشكل من le parent. منين تيحل عيني اول ريفلكس كيشعل التلفازه, يعني واخا غادي تكوني كتخدمي ولا تكوني ما عرفتش كتجمعي ولا كتعشاي ولا كتفطري ولا كتغدي, المهم واخا ما كتكونيش كتفرجي ديك التلفازه غير شاعله. Donc il y a un fond arrière en fait. On a besoin et du coup l'enfant il a tu peux pas lui dire là ma تفرجش ولكن انا نتفرج. Tu dois être l'exemple. Et même c'est pareil pour le téléphone, si toute la journée راكي هازه التليفون ولا le papa aussi on reproche كل ما هو خايب en général on le reproche à la maman. Donc en fait ce que je dis c'est que on doit être l'exemple avec les enfants. Bien sûr des fois bien sûr t'as envie d'un moment de répit, mais dans ce cas-là c'est pas dangereux les écrans. Il y a quelque chose de temps en temps, il n'y a pas de souci. Et si c'est tous les jours, c'est un peu dur, c'est un peu agressif pour les enfants. Et bien sûr, il n'y a aucun jugement sur aucun parent, parce que et je pense que chaque parent t'aimerait le faire le
Donc c'est juste que des fois on est dépassé. Lynn, tu es en train de casser les jouets. Je suis pas contente. On ne jette pas les jouets par terre. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alors tu vas descendre s'il te plaît et tu vas les ramasser et tu vas remonter. Du coup, ce que je vous propose sur la vidéo, je me même par rapport au programme ديال les vidéos ديال YouTube, فوق ما غادي تكون معايا لين في une vidéo. Donc les enfants يقدروا appliquer les mêmes recettes avec les parents. Vraiment غادي نحاول ندير au maximum un effort باش تكون la vidéo قصيرة بزاف. Après c'est كيف كنقولوا المحتوى فيه وفيه. يعني حتى كنهضرش على انا ولين كاينين بلان دو شين يوتيوب propose un contenu نقي وزوين ومفيد وكاين اللي لا غالب c'est n'importe quoi. Du coup là je vais faire un effort de mon côté باش انني نعطي des petites astuces. Alors انا ما كنعلمكم والو, c'est juste je partage des idées. يمكن كلشي على بالو هاد les idées ولكن c'est juste des fois ça peut être un rappel. Donc pourquoi pas. احنا personnellement ما عندناش تلفازه في الدار. Donc déjà هم au moins. Attends, je finis d'expliquer et on joue, d'accord? On n'a pas d'écran télé في الدار, ولكن عندنا un ordinateur وعندنا une tablette. Alors c'est pas que ما كنتفرجوش كاع ولا مقاطعين على العالم. En fait, on a fait le choix de pas avoir de télé لحقاش on n'a pas le temps pour regarder la télé. كدوزي نهار كامل وانت كتخدمي كتجري. دونك حيت كتوصل مثلا الوقت انا كي بغيتي تاكلي ولا بغيتي ترتاحي, et ben on va prendre la tablette وغادي نكتبوا le reportage اللي حنا باغيين نتفرجوا فيه. Donc ماشي التلفازه qui nous impose. Oui. Donc ماشي التلفازه qui nous impose هذاك لو بروغرام اللي حنا خصنا نشوفوه في الوقيته الفلانيه. Nous on choisit le programme. اليوم مثلا غادي نبغيو نشوفوا ان فواياج, نهار غدا غادي نبغيو نشوفوا ان reportage على شي بلاد ولا على شي ثقافه اخرى. المهم هكا غادي. Et avec Lynn, alors Lynn هي باش نهضروا على Lynn, est-ce que c'est vraiment essentiel de parler de Lynn? Lynn مثلا عندي في الدار elle a le droit de regarder des dessins animés mais un petit peu, hein? Un tout petit peu, donc et de temps en temps. Voilà, tout petit peu, de temps en temps. Donc quand elle est à la maison, elle regarde un petit peu. Quand elle est chez mamie, كنقول المامي ديالها انا ما تخليهاش تفرج بزاف, ولكن كيبقى لو شوا ديال مامي الا بغات تخليها تفرج elle est chez mamie, donc ما غاديش نغمق عليهم. كتعيش حياتها chez mamie بلا ريغل ديال لا مامي ديالها. et même حيت كنمشيو عند دي زامي كانوا لي زونفون كيتفرجوا ما كنجيش نسد لها عينيها ولا كنهربها. C'est pas grave. يعني مشكل انا ما كنقولكمش انا لي زيكران سي دي فوزي ا بومب ولا شي حاجه هكا. نو با دو تو, غير زعما انا دو با لي ليسي توت لا جورني. عرفتي شنو هو الدونجي؟ حيت شوفي ولد كيتفرج وساهي, عرفتي حال فمو وساهي, راه il ne réfléchit pas, ما كيتعلم والو في هذاك النيفو. سي كو جوست il est comment dire, il est hypnotisé. شتي حيت كديري هذيك اللعيبه هكا كتبقاي تشوفي فيها حتى كيتيبنوتيزي. en fait il est hypnotisé. un dessin animé les personnages كيهضروا, كاينين لي كولور, كاينين الجيستوال, يعني كلشي مقاد, كلشي واجد. يعني l'enfant il a pas besoin انه يخدم عقله. alors que si tu prends une histoire مثلا ولا un livre, c'est pas obligé une histoire, un livre مثلا هذا sur la forêt, كاينه l'image, on est d'accord, كاينين les couleurs. ولكن مثلا حيت كون tu vas lire l'histoire, c'est des scènes, يعني خص الولد ولا البنيته خصها تيماجيني هذيك لا سين. et ça peut vraiment les aider beaucoup plus tard حيت يكونوا عندهم l'expression écrite والانشاءات وداكشي. ça peut vraiment beaucoup les aider. il y a aussi d'autres jeux, pas forcément les livres, des jeux بحال هكا انهم كيتعلموا الحساب وكيتعلموا comment compter. Et en fait ce que je vais faire c'est que les jeux اللي انا en tout cas شريت لين غادي نحطهم في لا بار دانفو, غادي نكتب الاسماء ديال لي جو. Je pense que soit il est d'accord, soit ça commence, il pleut. Alors ce que je disais c'est que غادي نحط لكم في le lien en bas tous les jeux que je trouve vraiment. كاين des jeux chez Nahom, on trouve que ça sert pas à grand chose, ou كاين اللي vraiment ils sont franchement à acheter والواحد ما كيخسرش فيهم الفلوس ديالهم.
دونك كاين بحال هذا كيعلموا لي كولور. Oui, c'est la nuit. كاين هذا عاوتاني pour un peu plus grand, c'est des jeux de lettres. C'est des jeux de lettres. كتكون مثلا un singe هنايا où il faut mettre chaque lettre sur le singe machin pour écrire singe. Et ça c'est le dernier achat اللي درنا et on le trouve magnifique. Vraiment شي حاجة من أروع les jeux que on a pu acheter jusqu'à ici. Plus les puzzles. دابا غنوريكم غير لي جو اللي نقدروا نشريو. Après نوريكم حتى لي جو اللي تقدروا ديروا في الدار. Les puzzles? Oui, ils sont là-bas. Alors, on va expliquer aux amis ce jeu. Alors, on a un singe maintenant. On va faire un exemple. On a des cartes, on a des chiffres. Maintenant, 5, 6, 9, 10. Oh là, on a des petits singes. Et en fait, c'est que donc je peux voir le poids. Le 2, c'est pas le même poids que le 10. Donc, maintenant, il a 2. الميزان تيهبط. إلا حطيت 2 إلا حطيت جوج قريدات غادي توازن يعني غادي ça va il va être à égalité. C'est bien. Si c'est bien. Et vice versa. ولكن مثلا إلا حطيت لو 10 ما غاديش يكون ليكيليبر لحقاش en fait le poids ديالها في le jeu تقليلو على لو 2 و لو 2 ما عندوش le même poids que le 5. مثلا إلا حطيت لو 5 هنا عندي بعدا جوج قريدات donc je fais 3 4 5 et du coup غادي يتعادل. et en fait غنخليو لي تلعب ماشي انا c'est que كاينين différentes cartes. كاينه مثلا pour les débutants مثلا l'âge ديالي ولا normalement c'est plus 4 ans hein, 4 ans 5 ans ولكن tu peux l'enfant il est curieux il peut مثلا هنا كاينه 8 وهنا كاينين 8 singes. خصلين مثلا تاخذ 8 on va laisser Lynn ديرها et puis je vais vous expliquer. كتحط لي 8 هنايا كتحط لي 8 singes et puis كتحط هنا 8 singes وانا كتحط رقم 8 et كيخلق ليكيليبر. et un peu plus tard حيت تكبر ان شاء الله هنا تيحطوك مثلا لي 8 singes وكيزيدوك واحد باش كتعلمي الحساب وانتي غاديه المهم كتلعبي. alors on va donner à Lynn un jeu de cartes غادي نعطيوها le est-ce qu'on l'a ici ولا طيحتيه طيحتيه ok ah ben non il est là غادي نعطيوها le 5. je te laisse le faire. Attends je te donne tous les attends je ramène la caméra. donc هنا كاين le 5 oui الرعد. Ça commence. oui allez tu mets et après tu expliques aux amis. donc هنا عندها 5 donc حطات le 5 في بلاصه le 5 وغادي elle va positionner كل قريد على لو ديسون ديالو. ensuite كتاخذ لي سانج كتحطهم هنايا كتاخذ لو 5 وكتحطو et du coup كتعلم بيني انا le numéro 5 et ben c'est les 5 petits singes هادو هنايا. voilà donc ça c'est un jeu اللي j'ai essayé de vous expliquer. يعني c'est une idée. غادي نحط لكم le lien كيتباع sur Amazon donc la livraison partout في le monde. France, Maroc, Algérie, Tunisie, partout. Et puis, donc, il a même t'offrish يعني هاد les jouets في des boutiques حداكم ou là vous pouvez pas les commander sur internet. On n'a pas d'excuses. أنا كناخد مثلا ورقات comme ça. كنمشي sur internet et j'imprime des lettres. بحال هكذا. Et ensuite moi je les plastifie. كنديرهم في un truc plastifié. Vous êtes pas obligés. تقدروا تاخذوا غير هذوك الورقات ومن بعد كتقطعوا غادي تقطعوه هكذا مثلا لو او بوحدو لو ان بوحدو وهنا غادي تشوفوا مثلا هنا لو ان كاينه ام ان اش اف. غادي انا فاش فكرت غادي تاخدي مقبط ديال الحوايج ومثلا هنا سي ان او خصها تلقى فين كيشبه لو او واش هذا ولا هذا. et مثلا pour la bonne réponse حط المقبط ديال الحوايج هنايا. et donc ça peut être une activité à faire avec les enfants. je l'ai fait avec les lettres ودرتها حتى بالخضر والفواكه ومن بعد بيان سور قطعوهم دي بيتي مورسو بحال هكذا. فوالا من غير هاد لي زيدي كاملين يا دي زيدي كي كوت ريان ميم با الورقه انا كيتامبريميها كي نو كوت ستريكتومون ريان سي اي سي سورتو امبورطون مثلا الا كان الوليد مدمن في داك الاول سي تاخدي بيديه وتمشي معاه في شي بلاصه خضراء شي بلاصه ولا تخرجي غير تمشاو اللي حداه البحر يتمشى جنب البحر اللي حداه des parcs يخرج لدي بارك اللي حداه دي تيران دو فوت دو سبور يخرج دي تيران دو فوت دو سبور تمشي معاه جري معاه خليه يجري خليه يطيح
خليه يتخبش، خليه يتوسخ، خليه يعيش. سي سا فريمون، خليه يعيش. ما تبقايش ناري وسخ هذا ولا تبقاي غير عندك توسخ هذه، عندك سروال اصلا الا هاد السروال اللي خايفه عليه ولا هاد لاغوب اللي خايفه عليها ولا هاد لي شوسور اللي خايفه عليهم، غتبقاي كل دقيقه تقولي ليه عندك بناقص ما تشريش بهذاك الثمن، الا الثمن اللي كان ضرك ولا الشكل، خلي الدري يعني لبسيه عادي، اللبسه اللي قد يوسخها، اللي قد يلعب فيها، اللي قد يتمتع فيها، ما يبقاش لو سوسي ديالو dès son plus jeune âge de faire attention à ses habits. Faire attention à ses habits حيت يكون في الدار ولا هكا جالس ولا اوكي، مي حيت تعطيه بينيسي المجال ديال اللعب ديالو، نو يفو لو ليسي. بغى يطلع ان اربر، خليه يطلع ان اربر. بغى ينقز على ان فلاك دو، شري ليه بوتيو ونقز في لا فلاك دو. سي جولي دو فوار دي زونفون بحال هكا. كطيح شتا ما تغوتيش عليه، جري عندك تخبى، خليه يستمتع بالشتا، يستمتع شويه ديال لي ميكروب اللي كيطلعوا من الارض. المهم كلشي et voilà. Donc ça coûte rien. C'est que تاخدي بيديه وتخرجيه، ديري معاه دي زاكتيفيتي. الا عندكم العاب في لي بارك لعبوهم في لي بارك. ما كايناش شريو كره، الكره ما كيلعبوهاش غير الدراري، كيلعبوها حتى البنات. رمي لها الكره، تلمي الكره باغي وهادشي. اي فوالا. دونك جيسبر كو هاد الافكار تكون عجبتكم ولا تكون فاتتكم ولا تكون غير ذكراتكم. يعني سي دي زيدي اللي عند كل شيء، ولكن دي فوا سي انتريسون دو سو رابلي هاد لي ريغل هادو. فوالا جيسبر كو تكون هاد الفيديو ما طويلاش بزاف. جيسبر مازال ما عرفتش شحال راني سجلت. Je vous souhaite une très belle journée, نهاركم مبروك et passez une très belle soirée.